हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। इधर आओ। जय जगन्नाथ बोलो, बोल के दिखाओ। बोलो। चलो। अनु। चलो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। तो केमती अछंती आपण माने? आशा करछि आपण माने भले थिबे। आमे भी बहुत भले अछु। तो संग माने देखंतु एबे आयंस जय जगन्नाथ करबा। आयंस जय जगन्नाथ कर दिया। कर दिया क्लैपिंग। गुड जॉब। फिर से बोलो। इधर इधर कैमरा के सामने बोलो। जय जगन्नाथ। आउ करबनी। ठिया हुआ, ठिया की करो, ठिया की करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ दोनों हाथ से। करबनी करबनी। तो जय जगन्नाथ कर दउची। केबेठू मतलब प्राय करे, केबे केबे ता मूड हुए करेनी। आउ आजा। तो मु आयंस ପାଇଁ କିଛି ऑनलाइन शॉपिंग करछि। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଣ ଶପିଂ କରିଛେ ଆୟନ୍ସ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦବା। ଦେଖେଇବା ନା? ଚାଲ। এইটা फ्रेंड्स, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা ଫର୍ଷ୍ଟ टी शर्ट। ମୁଁ এইটা एक्चुअली କାଲି ମତେ ପାର୍ସଲ ରେ ରିसीव ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ पैकेजिंग ରୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। এইটা ହଉଛି सिंगल टी शर्ट ଟା ହିଁ ଥିଲା ଏମିତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। एक्चुअली आकु ये गोटे वर्षर अच्छी। मु दुई मतलब 1.5 वर्षर 2 वर्ष ପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କପଡା ପୁରା ପୁରା କି ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ମଗଉଥିଲି ସେ ସବୁ 2-3 ମାସରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଡ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। କପଡା ଏତେ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ବଢିଆ। ମତେ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏ ଶପିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକା ପଡିଯାଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏ ରେ। ଆଉ ମିଶୋ, फ्लिपकार्ट, अमेजन अपेक्षा କିନ୍ତୁ କପଡା ବହୁତ ବଢିଆ ପାଇବେ ଆପଣ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए पिंधेकी देखिए केमती लगुचे। पिंधिब पिंधिब। देखा 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 पिंधिदब मो पुओ। अ कैसे पहन रहे। ओए ओए ओए। देखो 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 वीडियो बनाऊचे ना हमें देखेबा। फ्रेंड्स को देखेबा, अंकल आंटी देखिबे, है ना। ओ ये पूरा आ गया। ये देखो क्या हुआ। तो संग माने देखंतु। এইটা ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁअली ମୁଁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଗେଇଛି। फिर ବି ଆକୁ ଠିକ ହଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ ହଉଛି। ଏତିକି ବଡ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା 4-6 ମାସ ତ ପିନ୍ଧିବ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। 2 ବର୍ଷ ଯାଇକି ବି ପିନ୍ଧିଦବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କର। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ कर दिया। जय जगन्नाथ। फिर से बोलो। कर दिया। आयंस जय जगन्नाथ। हेलो करो। हेलो हेलो। देखंतु सांग माने ये किसी करूचे मो ओहो मो हाथ को कामुड़ दबो। मु ताकू हैंडशेक करी किछि करे सी भाबुची माने किछि कोन करबे से मो हाथ रो पळे कामुड़ दउचे। हौ थाओ सेती थाओ। गुड जॉब। हेलो कर दियो। हेलो 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 कर दियो। हाँ चलो। तो सांग माने मु नेक्स्ट देखौची। नेक्स्ट देखंतु मु एटा इनर मगेइची ता पई भितरे पिंधिया पई। आ बहुत मते फास्ट क्राए कपड़ा एते सुंदर लगे। मते एते भल लगे कहंतुनी। मु सब कपड़ा मो पुअर फास्ट क्राए नी ऑर्डर करे। एट देखंतु। ये थिला सेकंड। आ एटा देखंतु थर्ड। ए तीनटा गोटे सेट आस्थिला इनर। ए भी मु टिके बड़ साइज मगेइची। तापरे देखंतु मु ए सब सेट मगेइची तीनटा। ए घरे पिंधिया पई मार पई सब मगेइची। ये देखंतु। थाउ थाउ तमे देखि दबो। ये सेट अच्छे। ये फर्स्ट।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିନ୍ଧି ବି ଦଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଏ ନା, ସେ ପିନ୍ଧି ବି ଦଉଛି। ତ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମତେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, पर ପିଲାମାନେ ଅସ୍ନେହି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଲ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ। କୁଆଡେ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଫୋପାଡି ଫୋପାଡି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ। ଓଇ ପଡିବ। चलो ये देखो, दुष्ट पिल्ले को देखो, दुष्ट पिल्ले को देखो। ତ ଏଇ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଫୋପାଡି ଫୋପାଡି ଦଉଛି, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲସେ ଦଉନି। ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯୋଉ କପଡା ମୁଁ ସବୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଏ ଓଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦିଅ। ଆୟାନ୍ସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କର, ଜୟ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବନି? ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଏ 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 ଓଏ।